Hoy vas a conocer a una palilleira de Camariñas. En el vídeo de la semana pasada, te dejo enlaces en la descripción y al final del vídeo, visitábamos el corazón de la Costa da Morte, Camariñas, un pueblo con mucho que ver y con un hermoso oficio, el de palilleira. El encaje de Camariñas representa un tesoro cultural tanto material como inmaterial, una manifestación de la identidad colectiva. El ser encajera o palilleira no es solo un oficio, sino una parte esencial de la identidad femenina en esta zona. El encaje de Camariñas abarca un rico universo de saberes, técnicas y tradiciones que se transmiten de madres a hijas, de abuelas a nietas y también con profesoras y en eventos como las palilladas y los encuentros de encajeras. Sin más, os dejo con una entrevista, sin ningún afán periodístico, a María, una palilleira de Camariñas, que amablemente nos mostró su arte y respondió a nuestras preguntas. Por favor, activad los subtítulos para no perderos nada, pues la entrevista está primero en español y luego en gallego. Os recuerdo que todos mis vídeos tienen disponibles subtítulos en 11 idiomas, en la ruedita del engranaje. Espero que os guste. Hasta la próxima. ¿Quieres poner aquí tú, como si estuvieras palillando? Ay, no. ¿No te atreves? ¿Lleva mucho tiempo aprender? No, se aprende mejor así de pequeña. Claro. Siempre de pequeña nos enseñaban los modos. Ahora ya vienen profesores, ¿verdad? Aprenden, pero después no. Esta hora no da. La puntilla está como siempre y la vida subió mucho y entonces ya aprenden, pero no es muy rentable. Con los mayores sí, pero ahora no. La gente joven no se anima. Claro. Qué pena, ¿no? ¿Qué? Claro, es que está como siempre y entonces la vida subió mucho y no da para vivir. Antes sí, antes se vivía de esto. Pero aunque no sea para casa, aprender. Pero lleva mucho tiempo hacer uno entero, ¿no? Bueno, no, pero tienes que empezar así con cositas pequeñas, como por ejemplo esto, ¿no? Esto es para baberos, para chupetes, pobrecitos. Claro, esto es para churchito, para cositas pequeñas, ¿entiendes? Pero estoy haciendo para eso, pero después se va sobre la marcha. Primero tienes que aprender a pasar los palos para arriba, para abajo, y tienes que mirar por el dibujo, después ya sabes, pero al principio no. Dibujas y tienes que estar, pero ya sabes por dónde tienes que hacer una cosa y otra, ¿entiendes? Cuando no se sabe, después ya lo haces de memoria. O sea que hay peligro de que se pueda perder la tradición. No, perder no se pierde, porque aunque sea para ti, por ejemplo, ya. Perder no, aprenden, pero no da rendimiento, Antes se aprendía ya para vivir, para trabajar, pero ahora no. Cualquier cosa haces más dinero. Esto está como siempre en el precio, pero el hilo subió, claro, la vida subió, todo, y entonces no da. Pero el saber no ocupa lugar, aunque sea por aquí. Pues no. Exacto. Si se equivoca en un punto, tiene que volver a deshacer. Bueno, puedes hacer una mentirilla así que no se note mucho, ¿eh? Ya. Si se nota, no, porque las mentiras se notan bastante. Es mejor deshacer, ahora que claro, si llevan mucho. Claro. Ya no te dan, porque después tampoco te dan los agujeritos, ya te das cuenta, ¿entiendes? Ya. Cada uno ya tiene que ir por su sitio, si no. ¿Y si termina uno de esos, que me estoy fijando yo ahora? Esto, Sí. pues se llena. ¿Y se ata al que queda o no? Mira, te voy a enseñar. Esta aún tiene, pero bueno, para que voy a coger aquel que tiene menos hilo. Es que estaban fijando ahí que hay uno que no tiene casi nada. Claro, porque el de la mano, le llamamos,
Los de la mano son los que más se... porque van todos... No se cambian, se pueden cambiar con cuidadito, pero van siempre los mismos. Te pones así hasta terminar, hasta que queden sin hilo, ¿entiendes? Y el par de que lleva, pues, este es el que más se gasta, porque va para aquí, para allá, para aquí. Y después se llena, mira, espera. Te voy a enseñar. Espera un momentito, espera. Espera. Nosotros no nos enteramos de nada. Bueno, pero hay que... A ver. Ese es como punto de cruz. A ver, mira, aquí Ay, está la no, bobina, el punto ¿ves? de cruz es mucho más Aquí está fácil. la bobina, esto ya se está terminando. ¿Ves? Sí. Ahora, para llenar, cuando estás... ¿Ves? Espera. Sí, y ahora... Ajá, ¿ves? Ahora sí. Esto es muy difícil, mientras no lo coges la... Porque no te resbala la mano y no te corre. Y si te sudan las manos, ya nada, ¿eh? ¿Ves? Mira. ¡Ostras! Se unen. Vas con cuidado, porque cuando vamos a las juntanzas de fuera, extranjeros que vienen mucho, cuando hay aquí por Semana Santa, y las tías de Semana Santa, hay en el pabellón y vienen todas partes de Francia, de Rusia, de Inglaterra y todo. Y no llenan con la mano, pero si no va tan bien. No. Claro, Si van más directas. Claro, más colocadinho. Además vai o fío de diante, te las de diante. Claro, vai todo nas veces. Mira, que pasada. Sí, bueno, cuando estás práctico se vas despacito, ¿ves? Sí. Vas ganando. Mira aquí. Que pasada, Todo ves como se lía, está fino. Para os lucienses, entenden lo gallego que Sí, somos de aquí, ó. Bueno, polo. Somos de aquí. Para estas cousiñas teñen que ser fío fino, entendes? Este fino de 40, o de 50 xa 40-50. Para estas cousiñas teñen que ser de gordo. Son moi delicadas. Claro, fanse máis finiñas. Por exemplo, para os tapetes sairía de 40, non? Un poquinho máis, sí, para os tapetes máis Sí, ao cual entendo moito no chefe. Sí. Pues ahora está así. Ahora está cheo, ahora únese. Ese é o que quería eu. Eso, pero aquí tens que enchelo cando teña menos fío. Ahora fío para enseñarse, Sí. Claro, cando este agora case pouquinho fío, é cando te... Non ves que se non, mira, está sen día, non ves que é moi delicado, que é moi fino. Espera, quizá o enliei todo. Pero deixa quedar que depois só desenliarei eu, non pasa nada. Todas as frases e esas. Espera, depois só tomar por saco. Espera. Enliouse todo. Agora únelo. Tens que deixalo, non podes enchelo así, hasta que se ve así máis, que fora que fui para enseñarvos agora a vos. O sea, aquí une, eso non se nota despois no punto. No, pero hai que ir con hai que pasalos ocultalos nos piques. Claro que ves? Vale. Esa é a curiosidade que sempre tuve. Ves, pois está. Pero isto non, porque os nudos quedan moi feos, entonces, máis ou menos, xa lle vas dando, é onde poñe o pique, o alfiler, xa queda, polo medio os nudos quedan feos. Como é todas as cousas. Pero eso xa... Vais aprendendo cá. Exacto, pero ves, agora xa quedan cheos. Pero, entonces, os nudos, é mellor ocultalos, canto menos fajas, mellor. Pero claro, nudos ten que facer, porque cando se acaba o fío hai que unilos. Ao principio non, cando empezas unha pintilla, pois, mételos todos novos, todos cheos de novo. Pero non duran sempre, entendes? Sí, sí. Mira, isto vai así. O que non sabes é como o que non ve, no momento non se aprende, non vas a pensar que... Non, espera, quizá fixen... que se iba mal.
non pode moito. É como se ter, eu flipo, Porque non é práctico, isto non é nada, os anchos. Pero hai que facer de tudo, hai que facer antes, Sí, estes son pouquinhos picos, só este é pouquinho. Pero que dá moi fininho, non teña aí un choquinho de biberón, isto está. É que dá moi ben esta puntillinha de fininho. Así. Os ramas sempre que dan ben, vacíanse rápido, ves? Porque é mellor levalo sempre o mesmo, non os cambies, senón queda feo, hai que levalo sempre, ves? Así. Até é relaxante o sonidiño, non? Dos paliños. Que ten os palillos? É bonito o sonido. Ai, sí. Fan. Penso que sí. Hai que aprender a palillar, filhinha. Ela está mirando toda entusiasmada. Pero nun día non se aprende, Pero hai que aprender ainda máis estreitinhos, que non hai máis estreitos. Primeiro empezar a medio par, chámelle, un par por riba, outro por baixo, e depois a par inteiro. E teñen que ir así, e depois xa van aprender un pouquinho a pouco. Pero de pequenas aprendese mellor, Hai que aprender de maior, agora está de moda, Está de moda palillar, aunque non vai que sea para o arreglo. E se non acabas pronto, acabas máis tarde, entende? Pero... Que calor sai hoxe, Dios mío. Sí, non sei. Estão sudando o pelo. Não sei mais se me suda nada. Bueno, pois vai ter sim. E ven moito turista por aquí. Este ano vou muito, Sí. Agora non, que agora xa estamos en setembro, pero... Este ano por todas partes. Que bárbaro. Agosto, julio, agosto... Que medo, Ainda hai Sí. caravanas por ali, polo Cariño do Faro, por... Hubo moitísima xente, moitísima. De todas partes ou veñen máis de algún lugar? Non, veñen de muitas partes, veñen. Tamén veñen en yates, este ano hubo moito. Ambiente por bares fui, esto, cuidado. Aquí é o clima tamén, mas aquí hai moito, sí. Pero ahora xa os días son máis pequenos, xa volto para venir para traballar, pero ahora xa se nota. Esta noite hubo unha tronada. Ai, sí. Relámpago. Son de Santiago e ali tamén, En Santiago tamén, cuidado. E caeu granizo que parecía que rompeu o cristal. En Santiago hai máis frío, máis humedade, máis todo. Sí. Donde non hai mar, hai máis mar. Ourense, por exemplo, se hai calor, asfixias. En Santiago é Sí. igual. O mar dá máis frescura. Aquí a vida é máis sana. Sí, Pois eso, vale. Pois moitas grazas. Nada. Comprar unha almohada para ligar, mas hai alfileres e fío. Cala a boca. Os nenos non aprendado, porque agora tamén traballan os homens para ligar non me gustan, Pero por la Semana Santa ainda hai niños tamén, pero eso non é traballo de homens, Traballo é de mulleres. Non son tan delicados. Hai que ser delicado, non? Non, é traballo de muller, Antes, tú que se le pedía, agora te traballo non nada. Pero agora como vai todo desisar, pero se ven niño de home non é, o home que faz outras cousas. A pescar. Non ten xeito, Pero bueno, agora todo é normal. Daño non faz ningún, pero bueno. Por aquí hai moita pesca. Claro, que hai pesca, non vai haber. Sí. Mar, a ver, mi madre querida. Que se Tamén pesca de por Costa da aquí? Morte, Que se pesca máis por aquí? Hai de todo, pero vamos, están para arriba, non? Pescan de todo, de todo. Vamos, cando chegan os barcos dan vídeo. Pero xa van, ainda veñen de Portosín, os barcos aquí, están casi aquí moitas veces, tamén os camións xa da casa, xa cando chegan os barcos, máis ou menos xa falan, claro. E xa van cos barcos cargados, pero de todo. E dende Portosín?
Sí, deportesimo, sí. Sí, señor, deportesimo, a ver, de que outros bichos, ai, veña, moito. Porque aquí fai moito abrigo. Claro, aquí sí. Que hai mal tempo, cuidado, sí. Deportesimo, mas demais de Ribeira, veñen de moitos lados, xa. Ahora se vai, non sei, o sea, viernes. Non, o sea, sábado, se marchaba. Sí. Pero os barcos angleos quedan aquí, e domingo de noite chegan todos. Dan billar cando ven tanto barco. Non foi de Salasca, muere. Hoxe non hai barcos. Non, pois non viñeron este ano, non viñeron logo este fin de semana, pero cando hai mal tempo aquí veñen, a de Buxía, por exemplo, tamén veñen, porque aquí fai máis abrigo, está máis abrigado, non sabes? Sí, está máis abrigado. Pero dá justo, ai, mira, onde chega ali a faroliña aquela, a que non dá cabo muere. Non ves a faroliña ali? Sí. Dá justo, dá justo. Bueno, aquí vívese ben. Sí, vive, tranquilo. Foto de Sofaro ou non tampouco? Sí, sí. Por aí é moi bonito, verdad? O máis bonito de Galicia. Moi bonito. É de noite, por a tardiña, máis tarde, cando a posta do sol. Que logo é unha preciosidade, A posta de sol do Cabo Milano é... Hai que ver, sí. Guau. Viñeron a Argentina hai un par de anos uns familiares e quedaron Enamorados. bueno, pero Parecía que era de película, unha maravilla, ai que tan bonito, Pero a noitecer, non sabes, así un pouquinho de... Entre as 8 e as 9 da noite. Sí, digoche que parece que estás vendo unha película. Sí, é moi bonito. Sí. Esa tamén é moi bonita, hai moito verde por aí polo camiño do Faro, está moi bonito todo, Sí. A foto de San Vicente do Monte, aquela que é pilliña da... Non, Non porque fui, non sei, podes non, decir, mulher. nunca fui na Bueno, a vida, mellor non porque está cerrada, pero non está sempre aberta, pero é moi bonitinha. De frente sabes Muxía. Xa. Eu aí esa vez nunca Non fui. foi, pero pasaste despois, non, pero viste, Pero se fosse está ata marcado. Faro, queda antes do Faro. Sí, sei que A esquerda está así no alto. Sei, Está pero hai Vallejo de unha Santo pista. Monte. Hai unha pista e por... Hai unha pista. Pero está señalizada. Sí, podes ir, o coche está lá, chamal, ahora, pero tamén podes ir a nada, tamén dejarses. Ben nos ven. Non canses un, pero non hai moito, pero bueno, andando Sí. é un camiñinho, pero agora non sei, ao mellor eu fui unha persona tamén, son da ponte, pero os coches non sei se chegarán moito ali tamén, porque é como se fora Horta, non sabes, así un Sí, camiño, sí, os camiñiños, pero hai poucas, hai famílias así, cando é de San do Monte, e ao lado está, e ao dereita está o dos ingleses, o cementerio. Sí. Bueno, pois nada, tocarei. Bueno, pois Hai que nada. vir outro día e que a posta de sol máis cedo, porque Ai, é moi senón bonita, a Posta do Sol é borda, faise moi tarde. Bueno, ten que ser un poquinho antes da noite, muller. Claro, entre 8 e 9 da noite, no verán é o ideal. Ai, sí. Claro, sí. sei, non porque, a ver, non sei, hai veces que veño. Sí. Ai, Que é un dos meus... Este, a Muxía, para min é o máis bonito que hai. Bueno, sí, Muxía tamén está ben, pero... Mellor A isto. mí tamén me ves, bueno, o máis alá No, parece. a ver, Pero son bueno, cosas son puertos de diferentes. mar, non son Ai, A ver, queredes estar quietiños. son puertos de mar, todos tamén, pero... É que ves que hai máis... O que pasa é que son sitios que tens que vir adrede. Sí. E eso... No, bueno, eu son de Santa Comba, o sea que tampouco... Non, muller, pero por exemplo... Claro que non é lugar de pero- paso. No. Por exemplo, aquí ves, desde a Ponte do Porto, non é igual que pases de paso, entende? Tens que vir a propósito. Sí, eso sí. E son 10 kilómetros. 10 kilómetros desde a Ponte aquí. E Muxía é igual. Sí. Tamén tens que chegar hasta lá. Sí. Sí, pero hai turistas, hai. Sí, sí. Os portos do mar tan ben. Paga a Pero pena. este ano, turistas, pero...